Mas asli kan toh, beni Mas Labib. Si kita alake tuli alake. Si YouTuber nega YouTuber nega. Mentare parenge subscribe si banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatammu bis-shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafi sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dhawil maqamat, amma ba'du. Langkong dimin badan kula muji syukur da ajananipun Allah Subhanahu wa taala, benjukan ngaturaki salam, ngaturaki ta'zim daga Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sareng sedaya para keluarga, para sahabatipun, awalan nasyurukum ala husni dhannikum. Badan kula matos kelangkong dak sedaya panitia cakancah santreh utawa alumni atas fokus penyangkana sambian sedaya badan kaula, karena istana badan kaula beni ahli dalam pidato acarama keng karena ampun baksa penjukan pada pakonan dari guru kita bersama Lara Muhammad bin Thaifur Ali Wafa. Ki mau dak mau ki ampun bismillahirrahmanirrahim, nawaitu mangkat lillahi ta'ala. Karena eger-beger sobung boleh ki karo situng ampun, dadi mun sobung bekila boleh ki terpaksa dan kula. Saya badan kula hormati juga ta'zimi sedajana para kiai, sedajana para masyayikh, para sepuh, para anom, para hadirin, para hadirat, talibin, talibat, jami'an rahimakumullah. Malar moga si hadir semakin gak dinto kinga syafaat dari Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat semakin gak dinto ampun tak asing boleh, ampun kapra menabi ampun bulan seanyama bulan Rabiul Awal gak dinto, sedaja tempat, sedaja Roma, sedaja wilayah, sedaja daerah gak dinto memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati maulid Kak Dinto, insyaallah si hadir Kak Dinto ampun oning sedaja bentak usai terangaki saja macem keng badan kaula terus bahas sakoni tentang ponapah pentingah oning daka sejarah maulid. Maulid Kak Dinto dari fi'il madhi walada yalitu. Bada sing ngocak maulid, bada sing ngocak maulud.
Kak Dima si leres sedajana leres. Si ngocak maulid leres juga, si ngocak maulud leres juga. Karena maulid Kak Dinto istilahnya menang ilmu sorof Kak Dinto isim zaman utawa isim makan. Jadi menabi orang ngocak maulid berarti peringati Kak Dinto bektoh utawa tempat Kak Dima Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir nang bulan Kak Dinto. Menabi orang sing ngocak maulud Kak Dinto leres juga. Karena menabi maulud Kak Dinto maksud yang Kak Dinto syakhsiyah utawa diri pribadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menabi pada orang ngocak engkau amaulud bener, engkau amaulid bener, sami bener. Saya tak bener orang tak anda merayakan maulid tapi beri berkat ndak. Nah Kak Dinto saya kelero. Maulid bid'ah. Pak nikah Pak beda berkat barokah ongki sakalangkong. Badan kula pernah dapat ke Bandung nih kanca. Di Bandung Kak Dinto kanca Kak Dinto. Apa rengoning ngeten kula. Gus saya mau mengadakan Maulidun Nabi. Oh iya ayo. Bagus. Compokan kanca Kak Dinto nang perumahan. Menabi nang perkotaan si anyama perumahan Kak Dinto aja macem. Beda si merah, beda si hijau, beda si biru, beda si koneng. Akhirnya tore pun beda maulid. Uncong kepi datang ke Kak Dinto uncong kepi. Hadir kecuali situng tepak ya dan romana. Tepak orang saya tanda maulid. Lostare macam maulid mahalul qiyam. Panas kau pengangara. Sampai nutup labung Kak Dinto jendar. Pokok tak seneng. Begitu lestare acara, gula ngocak ke kanca, Mas. Itu tetangganya kasih berkat. Oh iya Gus. Lestare itu Om saja saya hadir. Dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Pak Haji, iya. Apa ini? Ini ada sedikit berkat. Oh ya terima kasih. Jadi mulut tak anda, tapi berkat anda. Lah Kak Dinto saya kelero. Jadi si leres, yang ki amolot, ki berkat. Kak Dinto menabi nang perkotaan, menabi tisa Kak Dinto insya Allah aman. Sobung napa boleh Madura. Sebulan penting Kak Dinto saben Roma mabeda maulid. Pagi sampai kul 9, kul 10 sampai kul 12 siang. Lastare duhur sampai asar. Lastare asar sampai maghrib. Lastare maghrib, lastare isya, masya Allah. Makanya tak bang loh tanah Madura Kak Dinto tanah si barokah. Tanah si barokah. Amin ya rabbal alamin. Mengenai sejarah maulid otaba maulud Kak Dinto lakar leres tak pernah peringati nang zaman Kanjeng Nabi. Apa napa? Mak ki amolot cek dengan Kanjeng Nabi ki odi. Kanjeng Nabi ki ibadah. Jadi sahabat tak usah molot langsung aja habis dak Kanjeng Nabi. Sami cukan pada pertanyaan apa napa? Orang ahlu sunnah wal jamaah Kak Dinto seneng nyium kuburan. Di zaman sahabat sobung, engki sobung cek dengan Kanjeng Nabi ki odi, mak ki nyium astana. Ki langsung nyium Kanjeng Nabi. Maka naik dua kisah Al Habib Ali Al Jufri. Saat semakin Kak Dinto, bulan maulud Kak Dinto, saya orang seingkar otaba orang setuju kelaban bedana maulid Kak Dinto, estona seteja Kak Dinto abringati asmana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa napa? Situng. Orang seneng maulid ampun tak usah bahas boleh.
Jangan lampun lepur ke maulid, tak usah paringin dalil, tak usah nipan pun apa. Kiampun dasar cinta dak Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiampun dastare. Manabi orang saya ingkar, kak dintoh lakar ingkar dak peringatan maulid teh. Menabi ke Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam setuju sepakat. Saya si Wahabi, si Syiah, si Ahlu Sunnah, si Mu'tazilah, pokoknya orang Islam setuju kak dintoh sepakat bahwa nyebut asmana Kanjeng Nabi kak dintoh aropa aki situng ibadah. Jadi estona orang se ingkar kak dintoh estona juga peringati maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kak dintoh misdaqan liqaulihi ta'ala alarsa tidak dabuna Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na engkau sing ngangkat laka dek beun Muhammad dzikrokah deknya mana beun dek kedudukan beun dek derajat beun kak dinto ampun dabuna Allah. Jadi secara hakikat orang saya memperingati maulid ben orang saya tak memperingati kak dinto estona sami-sami ngaku-ngaki ngestoaki asmana Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila kar leres maulid kak dinto sobong di zaman Kanjeng Nabi. Makana banyak riwayat sebutaki nang kitab I'anatul Talibin orang se pertama kali membeda maulid kak dinto ratoh asmana Mudzaffar. Mudzaffar kak dintoh orang Irak, orang Baghdad. Oning Baghdad. Bareng songsongan kak dintoh Baghdad. Jadi Ratu Mudzaffar kak dintoh orang pertama kali semebeda acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak dintoh benih karo ngonceng orang se kak dintohan. Sodojo rakyat yonceng. Ngoncong para ulama sampai ada bu paserah sebisa ngarang maulidun Nabi saat semangken bekal paring nah sarang dan kula 1000 dinar. Menabi dimen mata uang kak dintoh ngakui dinar kak dintoh emas menabi dirham kak dintoh selaka. Jadi Ratu Mudzaffar ada bu serah sebisa noles tentang maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semangken kak dintoh paringin nah obeng 1000 dinar. Kak dintoh pas bedah situng ulama asmana Ibnu Dihyah pas ngarang kitab maulid inyamai at-tanwir. Kak dintoh langsung paringin obeng 1000 dinar. 1000 dinar kira semakin kak dinto sekitar para 2 kilo emas asli kan toh benih mas labib. Selain apa ring obeng ka para ulama kak dinto jengoncong sedojo rakyat nyembeli 5.000 embik 100.000 mana bidak klero 100.000 jeren ontah banyak kak dinto saya sembeli pas ya toraki itu dak setuju para hadirin hadirat bada cukan si ada bu orang pertama kali si mebada maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam kak dinto si anyama Ratu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi kak dinto situng panglima di men sea bebasaki Baitul Maqdis nang Palestina dari cengkeraman orang Kristen. Bada saya dawak sana. Jadi sebelum perang prajurit berkumpul saja. Mau saki sejarah na Kanjeng Nabi, mau saki sejarah na sahabat katipun apa? Sahabat nalekan perang mau seorang kafir. Mau saki saja. Kak dinto pas saja para prajurit kak dinto semangat. Pas selanjutnya kak dinto perang musuh orang kafir. La alek bini na Salahuddin Al-Ayyubi kak dinto bin sareng Ratu Mudzaffar. Tiba dah lakar saya bagi saya. Saya nomor telok
Bada si adabu pertama kali sema bada acara Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto dinasti Fatimiyah si bada nangi Mesir. Kak Dinto sejarah sakoni tentang Maulid. Bahkan Maulidun Nabi si paling toah, si paling sepuh bedan kula pernah maos nang kitab Maulid siangkit sarang para ulama Kak Dinto jumlahnya lebih dari 120 sebangki. Pertama kali Maulid sekarang sarang ulama Kak Dinto asmana Syekh Muhammad bin Umar Al-Waqidi nangi tahun telok Hijriyah. Kak Dinto pertama Maulid sekarang sarang ulama. Pas sajan kebudi beda Maulid Diba, beda Maulid Barzanji, beda Maulid Azab, beda Maulid Syaraful Anam, beda Maulid Simtud Duror, beda Maulid Adhiya Ulami, setuju sampai semakin Kak Dinto. Pon apa esena? Setuju esena tentang akhlak, tentang perjuangan nah, tentang sejarah nah Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi menabi orang ngaperingati Maulid Kak Dinto ampun sepantasnya asyukur kelaban kelahiran Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada benak ulama apa peringatin lahir Kanjeng Nabi beni setena Kanjeng Nabi. Kak Dinto bitena Kanjeng Nabi sareng para orang biasa. Menabi beten kula sarang panjenengan sedaja tak kira peringati punten lahir tanggal berempa ban lahir tahun berempa tak kira ngain benoreng karena apa si peringatin menabi orang biasa Kak Dinto menabi ampun sobung omor menabi Kak Dinto termasuk orang sisa saytena husnul khotimah buruk peringatin Sebu Arinah hollah Syekh Senekah hollah Syekh Mahmud hollah Syekh setuju Nabi Maulidun Nabi seperingatan justru lahirah Kanjeng Nabi apa karena lahirah Kanjeng Nabi Kak Dinto a'dhamun ni'am nikmat si paling raja Kak Dinto lahirah Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ampun pasti Kanjeng Nabi begitu lahir ampun pasti tadi orang bagus tadi orang bejrah menabi batan kula sareng panjenengan sedaja buru peringatin nalikane ampun Saya pun apa husnul khotimah masya Allah. Kati pun apa perjuangan nah Pak Dinto luar biasa akhlak saya. Kak Dinto peringatin nalikane ampun saya. Kak Dinto menabi orang biasa, menabi orang mukmin biasa, menabi Kanjeng Nabi. Saya peringatin Kak Dinto kelahiran Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai lahir Kanjeng Nabi Kak Dinto pada sedewaki tanggal 2 Rabiul Awal pada sedewaki tanggal beluk pada sedewaki tanggal 12 bahkan pada sedewaki tanggal belu belas tapi seampun kapra sedaja seluruh dunia memperingati Maulidun Nabi Kak Dinto tanggal 12 tahun aja menabi Masehi Kak Dinto tepak nengi bulan April korang langkong sekitar tahun 570 Masehi lebih makanya debunah Kiai Haji Maimun Zubair sareng Kak Dinto lahir Kanjeng Nabi Kak Dinto estonah dukale. Si pertama lahir secara hakiki, si kedua lahir secara kapranah menosah. Si pertama lahir secara hakiki nalekana Nur Muhammad cahayana Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam etoronaki sareng Allah Subhanahu wa taala sabe nenge dalam batana Sayyid Abdullah pas kemudian etoronaki dak rahimah Sayyidah Aminah. Kak Dinto si anyama kelahiran Kanjeng Nabi secara hakiki. Menabi lahir secara kaperanan nonsah. Iki Kak Dinto si tanggal 12.
Karena Kanjeng Nabi bagaimanapun juga beliau tetap beliau pakun seorang manusia. Basyarun tapi lakal basyar. Kanjeng Nabi ada Kanjeng Nabi sosa, Kanjeng Nabi senang, Kanjeng Nabi bahagia. Karena Kanjeng Nabi manusia. Pada ben kula ben sampean. Cuman lakal basyar. Tak ganti manusia biasa. Makanya ada penagai Maimun menabi bulan April sampian Kak Dinto neguk bese, insyaallah setahun penting pakun tak pegek dari bese. Karena apa? Karena barokana lahir Kanjeng Nabi nangi bulan April. Tak oning neguk bese neka pesena tibi napa pesena oreng. Napa oleh na utang napa punten gula tak oning sejelas menabi orang nang bulan April Kak Dinto neguk bese ngastani bese kalaban barokana kelahiran Kanjeng Gusti nang bulan April insyaallah dalam setahun penting Kak Dinto tak pegek dari bese. Kak Dinto searobaki keistimewaan Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah situng hikmanah apa napa Kanjeng Nabi lahira kinang bulan Rabiul Awal karena nang bulan Hijrah Kak Dinto beda 12 bulan. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Dari bulan Muharram, bulan Sorah jangan ganto. Bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah Kak Dinto bulan tagipi. Nah, Dinto bulan tagipi Kak Dinto hanya mah bulan Dzulhijjah. Dari 12 bulan Kak Dinto debuna Allah beda 4 bulan semuljah. Seayanya mah Ashhurul Hurum. Kenapa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kak Dinto dimen orang Arab menabi ampun depak bulan 4 Kak Dinto bulan Dzulqa'dah, tagepe bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab seasala perang bisa ambu. Kenapa? Karena menghormati bulan-bulan 4 Kak Dinto. Lah Kak Dinto hikmana apa napa Kanjeng Nabi lahir yang bulan Rabiul Awal? Karena bulan Rabiul Awal Kak Dinto bulan biasa. Bulan sesobong pun apa? Begitu Allah Subhanahu wa taala melahirkan otababadi Nur Muhammad kemudian lahir dari reng seponakannya Nabi ini bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal teti bulan semuljah. Teti bulan semuljah. Kenapa? Karena Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal. Bahkan sebagian daerah katining Malang Kak Dinto 40 malam berturut-turut safari maulid. Benar ben malam ngale tempat ikanto ikasa selama 40 hari. Ki bekelar tukang si masang terop Kak Dinto. Benar ngale tempat. Tujuannya katimun apa? Dan itu jana sobong boleh. Kangkui hormat da Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah apa napa hal-hal seperloh ia malaki elampai nang bulan Maulid Kak Dinto sobong boleh seampun sepakat sarang ulama Kak Dinto mabanyak mau sholawat da Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid pun apa saos, mau sholawat pun apa saos saya. Bahkan menabi sampean mempolong orang 15 pun senapah semampuna 10 orang mau tahlil ekan niat kaangkui mabungah Kanjeng Nabi di bulan Maret Kak Dinto cukan kengeng kenconan maulid. Sampean nyonat membada khitanan masal ngonceng datang ke kita asunat menabi Kak Dinto itu jelas tare sunat ki. Alhamdulillah.
Dalam kita sunat ada daftar di panitia. Di khitanan masal kan niat ka angkui hormat bulan Rabiul Awal kadin to cukup kenging ganjarana. Sedaja dapuna ulama sedaja hal-hal si positif, hal-hal si sae manabi ilakon nang bulan Maulid kadin to sedaja na kenging barokana Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya biasa nama solawat sekalian nambah 10. Nambah 10, nambah 100. Si biasa nama 100, nambah 1000. Menabi sampian Kak Dinto istiqomah mau sholawat 1000 kali sebenarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sekejap Kak Dinto, paling tak ada pak seperempat jam. Orang si mau sholawat 1000 kali dalam sehari semalam, Kak Dinto dua kisaran kanjeng Nabi man yusolli alayya kulla yaumin alfa marrah lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Orang se istiqomah mau sholawat 1000 kali sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad dalam sehari semalam Kak Dinto tak bekal mate kecuali ampun oning kenangan nang swarga. Jadi Kak Dinto tak bakal mate sampai oning bisa ngolatin engkau andi kontraan nang swarga buru mate. Jadi sampean si istiqomah mau sholawat 1000 kali Kak Dinto balasanan dari Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampean mau sholawat 1000 kali mun bejana mate kita mate pun malaikat. Karena Kak Dinto ampun janjina Kanjeng Gusti. Ampun cek cabut gelu malaikat sampai orang Kak Dinto bisa ngolat di tempat tenangi swarga. Menabi ampun jelas kenangan kok pojokan. Iyalah malaikat ngatur dak Kanjeng Gusti, Kak Dinto Kanjeng Gusti orang geleman Kak Dinto ampun oning kenangan swarga. Pon cabut semangken. Kak Dinto janjina Kanjeng Gusti. Bahkan cerita kan itu tak apa ya cerita cerita aki nang kitab Al-Muntazam kitab Pak Ibnu Jauzi. Bahkan Kak Dinto pernah cerita aki salah situng syekh asmana syekh menabi tak kelero asmana syekh astagfirullahaladzim Husna Husain Husna Syarif utawa Husna Husain. Kak Dinto nengi daerah Kurk, daerah Baghdad, semak-semak dari Irak desa. Bedah orang andi otang banyak luar biasa. Andi utang banyak. Sampai otang sekitar 500 dinar. 500 dinar. Gelak 1000 kelero. Mau nabi 1000 saya gelak kelero. 1000 Kak Dinto para belum kilo emas. Gelak saya ulama saya bareng. Lah Kak Dinto semakin orang andi otang 500 dinar. Menabi diuangkan, menabi di Eropa aki emas, Kak Dinto 2 kilo emas. Orang Baghdad Kak Dinto andi otang. Akhir apa? Otang ke situng komol kapi sampai otang 500 dinar. Posang. Lah kok tak ada toko para bangkrut. Jadi YouTuber tak di HP. Posang. Cukok tak pakai bedah, jual pasar tak pakai baju. Posang. Pas orang si abri otang Kak Dinto alapor ke hakim. Pak fulan Kak Dinto keduan otang ke gula 10 dinar. Otang wapi si abri otang Kak Dinto alapor ke hakim. Pas hakim ngolok fulan Kak Dinto sandi otang Kak Dinto. Benar di otang karang orang. Engki Pak Hakim kulan di otang berempah 500 dinar. Oh iya bener. Mon baan tak tuli bejar
Mon tak tuli bajar baan pemasuk ke penjara. Engki tak pun apa. Lakar kula pun salah tak bisa tuli majar otang. Akhirnya sebelum masuk penjara, Kak Dinto entar ke situng orang kaya ngocak, nom. Kula ngincem pesen anong berempah 500 dinar. Bila ban saya majar? Tak oning nom tak bangki. Oh iyalah, wes kibah 500 dinar. Akhirnya bojor kepi se orang se abri otang ibarat lunas saja. Akare ka orang se kaya Kak Dinto. Andi otang senapa? 500 dinar. Akhirnya lapor ke hakim, Pak, otang-otang sin sakoni ke orang Kak Dinto saja ampun lastare bojar sarang dan kula. Akhirnya situng semakin Kak Dinto badan kula andi otang ke situng orang kaya neng daerah Kak Dinto. Oh iya, Tina ngocak ka orang kaya, ndak remah. Engki kula beri bekto, mon tak bisa majar neka penjara. Engki ndak remah jong, engki siap. Akhirnya sampai depak bekto saya ampun ditentukan tak bisa majar. Akhirnya masuk penjara orang Kak Dinto. Orang geleman Kak Dinto. Sandi otak. Masuk ke penjara pas para maghrib ngocak kah petugas penjara Kak Dinto. Mas, mon gaiti kula terople mana sekecil. Boh tak bisa. Sampean makan pada penjara tak bisa keluar. Torena toraki ke Pak Hakim. Sekejap baik. Laku kula beli apa leka? Kakak lima ke penjara. Pas matur ke Pak Hakim. Pak Hakim, fulan Kak Dinto si keduan otang anyo onaiti mulai sekejap amit ke bini nah ke anak takok resa harian. Makilah bak coba bakuntang lake jan si bini. Sila kayak ngojak sama kayak bak coba bakuntang bini. Pas entar Kak Dinto Pak Hakim, eolok orang si Kak Dinto. Arapa baan mulia? Engki Pak Hakim kula amitah ke keluarga neser Kak Dinto dan kula juga nanti anak situng. Apa jaminan abaan? Jaban otang bayar kita majar pas kita keluar dari penjara. Engkau minta jaminan dari baan? Bingung karena tak nik pesetan nik pun apa? Pah ngocak. Karena yakin Kak Dinto Atena yakin Kak Dinto. Pah ngocak. Pak Hakim, kula tak andi pesetan nik dunya. Jaminan kula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bengal Kak Dinto. Andi otang banyak. Tak di beseh saya gawe jaminan Kanjeng saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bah, patepa bencolon. Bah enjan di otang banyak. Ki pas ngakui jaminan Kanjeng Nabi, bah. Napa boleh? Cek kula dunya tak di bon Roma para isi ita. Engki kula sobong boleh sitong ngarbon jaminan kula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh iya. Bentar apa sampai laku sopu dendak boleh entar boleh ben masuk penjara engki sakelangkong Pak Hakim pleman Kak Dinto kegeleman gede numpak taksi dari Pasian ambo ada masjid Kak Disa ngocak ke saya bini lek engkau masuk penjara lek mon tepak bini saya tak tepak engki alhamdulillah Kak nyari apa lah tepak bini saya bener pah ngojak. Ki dak remah boleh Kak. Ki sampean dak remah boy keberadaan bakuntang lake. Bakun lake na kula. Setuju kekurangan sampean kula penerima. Saat semakin kita terpuruk kita jalani bersama. Lambe. Pada remah lek sampean ngocak napa ke Pak Hakim? Hakim tanya kan kok apa jaminan abaan? Kula ajamin Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bener Kak, bener sampean. Ngakui jaminan Kanjeng Gusti. Jalan pun tandi pun apa? Akhirnya toreh semangken semalam benteng toreh mau solawat pebenyak dak Kanjeng Gusti. Kula yakin can saya bini kan. Kula yakin Kanjeng Gusti
pas engak Kanjeng Gusti pas belas ke umat. Pas langsung ngocak selake. Iya lek. Mon pas Kanjeng Gusti tak hadir, tak abarin jaminan ka engko siap keluar dari umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palang nih orang. Dadi mon Kanjeng Nabi tak hadir, maka engko siap tak ya kowe dadi umat Kanjeng Nabi. Gawat ring keleman nih kamu. Ampun nekat andi pesai boleh lah pun. Kalau mau solawat sila kayak mau solawat saya bini mau solawat sampai tetedung. Tinggal mun tetedung subhanallah rabu Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajunan Kanjeng Gusti. Iya. Kok tahu dari mana bendi otang benyak dapna Kanjeng Gusti. Kentan dari gula nih bahasa gula jangan. Apa sih kita robaan? Abtina keduan otang 500 dinar. Abtina tak pun tak keduan pon apa? Namung kare bini situng kak dinto sareng anak situng. Malabi abtina ya penjara. Abtina tak ajamin kak dinto anak sareng bini kak dinto. Karena ampun kebedaan agak tiga dinto, abdina ampun tak mampu. Oh iya, been laku entar ka Pak Hakim. Amit ke Pak Hakim kula entara kesitung penguasa. Wafi kolen neng kitab akhor entar ngaki entar kesitung ulama. Ampun lah. Cak bela kana entar ke bupati cak sanga mangken lagi entar ke bupati Sumenep Pak Fauzi entar ke Pak Fauzi. Engki apa pada Pak salam ya ke bupati ya depun akanya Nabi. Bupati ya sabenare mau solawat ke sengkok 1000 kali. Pas nomor 2 Pak Bupati Kak Dintoh mang engkok de Pak 1000 apa tak ada Pak tuti mang pada ke Pak Bupati ya njak bitungan ala de Pak 1000 tak korang tak lebih engki pas been ngocak ke Bupati Pak kula pakon Kanjeng Nabi Muhammad minta peseh engki minta peseh 500 dinar pada ben otang cek sangareng geleman ngocak ke bupati 600 beda salam Kanjeng Nabi Kak Dinto pakon minta 500 keng saya beli ke geleman tak di otang Pak jadi berkena 600 lastare Kak Dinto engki Kanjeng Nabi pas ceke saya bini lek engkau malam air ramai Kanjeng Nabi alhamdulillah lakar belas ongku Kanjeng Nabi oning andi umat engak sampian kak andi otang benyak lah ada remah depuna engkau pakon entar ke bupati oh iya tuli mangkat mas mangkat pun tapi sebelum mangkat ke Sumenep entar kah seragala Pak Hakim kula sesuai janji semangken kula abeli ka kanto tapi kula nyoneti boleh kula terus entar ke bupati bah main entar boleh ban yang kita langkong nyoneti kak dinto beda pesan dari Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepak hakim si adil oh iyalah ban mangkat saya ngak lah ya mon ban mare hajat tuli abeli dana engki ampun mangkat ke Sumenep Pak karena tak oning ke bupati lagi tak kenal rakyat jelata entar ke bupati oning akhirnya sarang penjaga nak disentanya aki sama dari geleman engki buh ma oning sampean engki ampun yantos Pak Bupati dalam Masya Allah jadi tak pernah tebangki Pak Bupati pakon masuk ke dalam masuk dek Assalamualaikum waalaikumsalam langsung bupati nang ngocak
Nah apa debuna Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba Kak Dinto dimin. Lam. Langsung orang Kak Dinto matur. Pertama Pak Bupati panjenengan oleh salam dari Kanjeng Gusti. Alaika wa alaihi salam. Seneng saya tak seneng kirim salam dari Kanjeng Gusti. Aku jadi umat tapi cek seneng napa boleh oleh salam dari Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabu dalam mimpi Rabu, masya Allah cek bunga nah. Akhirnya Kak Dinto nomor 2 dan kula pakon Kanjeng Nabi matur panjenengan Pak. Sholawat panjenengan si benar si ibu kalih Kak Dinto ampun depak ada Kanjeng Gusti Muhammad SAW. Alhamdulillah bunga bupatina. Si nomor 3 jaipun panjenengan mang bitungan apa debak 1000 nama kurang 1000 Kak Dinto dapuna Kanjeng Gusti ampun depak genak 1000 tak kurang tak lebih. Alhamdulillah ki kelangkong seneng bupatina. Ki beda boleh engki. Nah apa sih terakhir dan kula pakonyon obeng ke panjenengan lah neka bah lain bupatina masalah obeng tergeluh mak bisa ada udah nengka apa buktena cak Kanjeng Nabi makon beun minta pesai kangko engki kelak ampun ya toraki bahwa ponapa saya kertek nengaten panjenengan Kak ditampun ijawab sareng Kanjeng Gusti Muhammad SAW. Akhirnya pertahaja oh iyalah Kiberia 500 ya Arya engkau andi pese 2500 engkau mak terima kasih matur sekelangkong kebeen karena been maremede Pak salam Kanjeng Gusti Muhammad kangko kok dari nabunga engkau abri nabeen pese 2500 dinar ampun paring pese 500 kebajar otang ki paringin pese 2500 lebih ki lebih senapa 2500 dinar seneng wah Arya mon mulai ke Roma Arya tanglake jan sebini punten tapi tak pleman ke Roma nah Pak Hakim pleman ke Roma nah Pak Hakim Assalamualaikum waalaikumsalam langsung geluk sareng Pak Hakim masya Allah Pak ben ya ben nakar amanahungku katipun apa Pak Hakim iyalah tojuk gelu torekon pula pemasuk ke penjara kento bengah kebajar otang aku lah bagi ke orang saya kaya saya kula ngincem otang saben burung bentak burung ben masuk saya masuk penjara apa napa Pak Hakim apa ngocak malam macong engkau irabui Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam Arya sepora aki Arya orang geleman Arya sepora aki wis jak masuk ke penjara pah beriin peseh 500 dinar lebih bon dari bupati oleh 2,500 pah parengen Pak Hakim malah 500 dinar burung masuk penjara 3.000 dinar pas pada geluk pada nangis kepi pah datang orang kaya Kak Disa si jamin pese datang Assalamualaikum waalaikumsalam lah bener pon sampean pada kantor nikah majar otang ampun malemah dan kula irabu ijukeun sareng Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas ada po Kanjeng Nabi mon baen nyeporah Arya tang orang geleman dia ben abri pese nyeporah pagi nang akhirat ben jamin masuk swarga bingko dek gunakan Kanjeng Gusti pon mangken sampean ampun anggap tandi otang kula ampun lunas 500 pas bareng 500 boleh senapa pon 3.000 mak atelas
Akhirnya kabeh geluk masyaallah. Pas engki kelangkong karena akhirnya pleman kegeleman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Burung saya masuk penjara kak. Palang benlek. Engkau itu lagi masuk penjara. Punten kulo ke ngatanya kesampian. Enten lek pahajar eta silake. Masya Allah. Barokah apa? Sholawat dak Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teti seandi otang, seandi masalah, setusana raja. Pokon saman enda sholawat dak Kanjeng Gusti senapa saos. Paling sekoni 100. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandi masalah insyaallah paringin jalan keluar. Lah, mon pas sampean atanya ke kula semangken. Gus, abdi nandi otang, senapa? 5 juta. Engki kita ore mau sholawat. Sampean mau sholawat semalam benteng sampai tak tedung sampai subuh. Tak gelem amempe Kanjeng Nabi. Entar keseng-sengan. Maaf tina tak mimpi Kanjeng Nabi malam mah. Lene kabitena. Mon saya kelak saya kecerita orang ngalakar cek pasrah ongku niat sesae ikhlas dalam cek keberadaan soce saya mau selawat ada petata krama ijaga kita kahajat. Mon sampean mau selawat tak kira mimpi Kanjeng Nabi. Dadi mon sampean engko andi utang manco selawat mata entar Kanjeng Nabi. Iki benih salana Kanjeng Nabi. Salana baan. Dadi mungkin saya kecerita gelak darina ikhlas darina adab tata krama ndak Kanjeng Gusti darina pastrana ke pangeran sampai ngocak mon Kanjeng Nabi tak entar kangko engko siap tak ya aku dadi umat Kanjeng Nabi. Bon darina posang bon cedak kapon buntu sompat. Jadi sampai ngocak senika. Akhirnya ibaringin teka aja. Lah Kak Dinto terjadi waqi'iyah terjadi ongku. Dadi mon sambian andik hajat pon apa saos mau sholawat pon apa? Sholawat pon apa saos? Sholawat tipil kulub, sholawat pon apa saos? Sholawat nariyah. Ki. Sholawat burda ribur ingkisa Maulaya sholli wa sallim daiman sekapi tabak sake kisah maus burda kapi angki mau sholli wa sallim duna tahu corona tak ada lah macam burda boleh mangke lekak dinto setuju pon apa saus sholawat pon apa saus pokok ini dalam beda asmana Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa insyaallah si keduan hajat barengan tak hajat beda perwan pon apa saos pun mau sholawat pun masya Allah jai saina sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi saya buka lagi kan sekejap menabi orang lebur engki Kak Dinto sekejap engki tinggal ngeding kiai artinya nyona ijazah nongki barengin lancar cekenah usaha nangki mau sholawat saya buka leh sobong saya 100 segi kiai pah naber engki 100 engki mon bisa saya 50 ke ki naber menawi bareng kali itu kelebur insyaallah gampang makanya ada pun ulama bil mahabbah tahunu bihi ta'ah. Karena dasar seneng lebur insya Allah gampang toat norot sampian namain dom makai juga kemi main dom sampai kol situng juga kemi ledok nekan yang kuli paku nih tahan mon kok ngan le kalang kok main dom ya kan lebur lah lam dermah orang lebur mau selawat juga si Kak Dinto juga pakai 1000, 1.000 karena ampun lebur kan itu gampang. Bil mahabbah tahunu bihi ta'ah. Orang yang itu ampun menabi ampun lebur insyaallah gampang norot toroja. Lah ta'ah Kak Dinto amacem nomor situng. Ta'ah
karena lil khauf, karena takok. Coba anak-anak pondok nih ya, abali binian nih ya, abali ke pondok, tak oleh ngibah HP ben pengurus, ngibah HP rampas. Mau ndak mau akhirnya ikut peraturan, tak ngibah HP, takok, mau ngibah HP rampas. Mau naik pondok gula gasa, iseng-isengan, jual HP nabi gula, pesen naik bagi kering tua anak. Takok janjang kok tak ngibah HP, tak ngibah HP. Bida ben lakean. Mon lakean masyaallah, barak dadi counter kisah. Temor. Tot kapi ngodiin HP. Masyaallah. Taat karena apa? Karena lil khauf takok. Padana sampean. Mon nek kanto insyaallah aman. Mon sampean entar ke Surabaya entar ke Malang. Kudu nganggo masker. Mun sampean tak masker takok butuh polisi tangkap sampean. Karena takok. Kak dinto makom si paling apa? Iya atas apa le? Ya. Taat karena litolab. Karena beda maksud beda saja nah. Orang ngalakoi pabrik masuk kol petok, mulai kol empak, mun sampai mulai kol telok, pecat. Lagi. Karena apa? Iya, engkau taat kah pimpinan. Mangkat kol petok, mulai kol empak. Karena apa? Beda maksud tak karena bejar. Mau ndak mau ki kudu taat kudu terocak ke bos. Mun sampean tak terocak tak bejar sampean. Kak Dinto taat si nomor 2. Karena litolab, karena beda sopre, beda penyopre, beda saya bentah. Si nomor 3 lah Kak Dinto si sangat tengki makoma taat lil mahabbah karena senang. Makalah orang yang pada remah karena gila ampun senang perintah diksa ki. Ben kanjeng Nabi senang, sahabat senang, dek kanjeng Nabi pakona perang mangkat. Gila ampun taat. Padana orang mantan anyar. Ngocak si bini, Kak leso Kak, pecet Kak engki. Semalam penting ya lagu nih ben silake. Engki karena apa? Karena mahabbah. Tore mon oleh 2 bulan. Kak becet Kak dinar apa? Mari nabe. Leso Kak jemo. Kak Dinto taat si paling tinggi, Kak Dinto si melarat karena taat lil mahabbah, karena dasar karena senang. Malar muka Fatan koles saja Kak Dito bisa ngoleh mahabbah, bisa ngoleh makom mahabbah senang dak Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi orang senang Kak Dito sering senang sering disebut. Sakone Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki Kak Dito pasti kenal sampean boy. Ki. Santri akek, santri bini, salah tak kenal. Ting plemanan liburan, kenal lebet WA, lebet Facebook. Santri zaman now nih kah? Benih santri zaman lamba. Kenal. Sering nyebutnya mana sira. Napa boleh Kanjeng Gusti? Saman sering nyebut asmana Kanjeng Gusti. Sallallahu alaihi Muhammad. Pasti kenal. Orang geleman saya sering sholawat ke engkau. Iya ngerti kok. Siapa nyaman Ahmad Ali misalnya. Oh ning Kanjeng Nabi kan hitung sing tengah. Karena sering asolawat. Moga dan kula saja kayak syafaat dari Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si andi hajat, paling ngatakan hajat. Saya kita abini, tuli abini. Si kita alake, tuli alake. Si YouTuber nega YouTuber nega. Mentare paling subscribe si banyak. Saya terakhir, dan kula nyona sepora, menabi pada pemator, saya tak saya. Menabi pada seleres Kak Dito namang dari Allah Subhanahu wa taala, menabi pada keleronah dari petani kula ketibi. Astaghfirullah qalin bila amalin laqad nasabtu bihi nasal ladzi yaqumi mata selangkong dari sedaya para hadirin hadirat
utamana para santri asadat ala husni dzannikum atas penyangkaan bagus sampean keten kula ngonceng keten kula sampai dapat kantoh bisa silaturahim atau sekelangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.